Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman kali ini kita memasuki pertemuan ke-17. Tidak terasa sudah hampir mendekati ujian atau akhir-akhir pertemuan. Terasa seperti baru kemarin ya pertemuannya. Nah, eh, sekarang kita masuk surah At-Tin. Kita mulai dari ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu A'udzu billahi billahi minasy syaithanir minasyaitonir rajim. rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون. Wattini Wattini wazzaitun. wazzaitun. Nah, untuk harokat kita perhatikan lagi, ketika fathah maka mulut kita dibuka wa, kasroh rahang turun i, kemudian domah dengan memonyongkan kedua bibir u. Nah, di Arab itu harokat atau bunyi vokalnya itu cuma tiga, a, i, u. Jadi hanya ini yang perlu kita sempurnakan. Ah, A, I, U. Setiap huruf A, hijaiyah tidak lepas dari harokat ini. Jadi I, U. kita biasakan dan kita latih agar terbiasa. Wa. Wa, Wa. Tak tasdid ditekan dulu, kemudian ada sedikit udara, hamas. Wati. watti, Watti. Ya, Watti. tak di sini bertemu ya, mat dua harokat. Watini. watti, Wattini. Wa. wa, Wazza. wazza, Wazza. Wazza. wazza, Wazza. Jadi jangan kempes ke sin. Di aliran suaranya itu zai. Sofir zai. Sofir itu ada tiga huruf sin, sod, zai. Nah, jangan sampai ketukar. Zai, was, zai, was. Nah, jadi beda. Wazza. wazza, Wazza. Dan ada yang was, tapi z. waz, Waz. wazza, Nah, wazaitun. wazzaitun. Wazaitun. Wazaitun. Wazzaitun. Wazaitun. Wattini wazaitun. Wattini Wattini wazzaitun. wazaitun. Nah, setiap ya tasdid, ya sukun diingat itu kita bunyikan ke vokal i, jangan e. Wazai ini e. Wazai i, wazai. Jangan wazai. Wattini wazaitun. Wattini Wattini wazzaitun. wazaitun. Wa turi sinin. Waturi Waturi sinin. sinin. Nah, untuk to jangan ada udara. Jadi jahar. Wat- Watu, watu, kemudian tebal. Watu.
Watu Watu. Waktu waturi sinin. Nah, ri, si, ni. Nah, ini kasroh. Sempurnakan semua kasrohnya. Wa turi sinin. Waturi Waktu di sinin. Waturi sini. sinin. Wa tini wa zaitun. Watini 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 wazaitun. wazaitun. Nah, hati-hati ya. Tak ketika domah tetap tipis. Jangan tun, tun. Ini tok. Tun, tun. Dijaga tipisnya. Tun. Wattini wazaitun. Watini Watini wazaitun. wazaitun. Watu. Nah, ini baru tebal. Watu di sini. Waturi Waktu di sinin. sini. Nah, di sini kita latihan konsisten mat arid li sukun. Tun 4. Min 4. Nah, semuanya di sini ujung-ujungnya sama. Mat arid li sukun. Jadi kita latihan konsisten sama sama rata. Wahadzal baladil amin. Wahadzal Wahadzal baladil baladil Al-baladil amin. amin. Nah, perlu diingat hak jangan he wahada. Nah, itu beda nanti a-nya. A-nya kan harus sama. Wau tipis, hak tipis, dal tipis. Jadi semuanya sama bunyinya. Wa, ha, za. Dan wa, he, za. Wa, ha, za. Wa, ha, za. Coba. Wahadza Wahada. Hmm. Wahadzal bala. Sampai sini hal semua sama. Wahadzal bala. Wahadzal Wahadal balad bala. Wahadzal baladi. Wahadzal Wahadal baladi baladi. Al-amin. 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 Nah, kita latih lagi eh, matnya jangan sampai masuk hidung. Min, min. Dengan kita Min. tutup hidungnya. Min. Dipanjangin dulu. Min. Sambil dipencet, Min. dirasakan jangan masuk hidung. Min. Jin. Min. Jin. Salah satu triknya atau tipsnya Min. disempurnakan kasrohnya. Bunyi i-nya i jangan In. jangan in min In. gitu ya. In. Wahadzal baladil amin min jangan min. Nah, ini masuk hidung nih. Min ya kan? Min min in min. وهذا البلد الأمين silakan. Wahadzal baladil Wahadal baladil baladil amin. 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 والتين والزيتون. Wattini Watini Watini wazzaitun. waszaitun. wazaitun. وطور سينين. Waturi 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 sinin. 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 وهذا البلد الأمين. Wahadzal Wahadzal baladil Al-baladil baladil amin. amin. لقد خلقنا الإنسان.
الإنسان في أحسن تقويم. لقد 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 خلقنا خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان في في أحسن أحسن تقويم. تقويم. Nah, dal tipis sehingga mantulnya juga tipis. Lakode, da gitu kan? Da, لقد bukan de, da, ade. لقد Coba لقد da, دا ade. عد Hmm. Lakode, لقد لقد Oke. لقد kho لقد tebal, lam tipis, kof tebal. Kho la ko, kho la ko, خلق خلق kho la خلق ko. خلق خلق Na, نا نا laqad khalaqna. لقد لقد خلقنا خلقنا Nah, dal di sini diapit sama huruf tebal, qaf sama kha. Terkadang dal kebaca tebal juga. Laqad do, nah gitu ini tebal. Laqad laqad khalaqna laqad khalaqna. Coba. لقد لقد Laqad خلقنا خلقنا khalaqna خلقنا Al-insana. الإنسان الإنسان al-insana Fokus di lisan ya. Iya, jangan iya, إن bukan iya, tapi iya, iya sana. Coba iya. إنسان إنسان insana. Nah, laqad khalaqnal insana. لقد لقد Laqad خلقنا خلقنا khalaqna الإنسان الإنسان al-insana Fi في في fi ah ah. آه ah Nah, آه alirkan ah. آه ah آه Nah, sampai habis baru ke sin. Ahsa آه سا أحسن ah ni آه سا ني ني ni fi ahsani. في fi أحسن أحسن ahsani Laqad khalaqnal insana fi ahsani. laqad لقد لقد khalaqna خلقنا 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 al-insana الإنسان الإنسان fi في في ahsani أحسن أحسن Hmm. Ta tipis, kof tebal. Tako. تقى taqa تقى taqa Ini terkadang karena تقى kof tebal, ke bawah tebal juga tanya. Toko. Nah itu salah. Beda huruf. Ta, tetap jaga tipisnya. taqa Tako. تقى taqa Taqwim. تقويم taqawim قوي Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. لقد لقد laqad خلقنا خلقنا khalaqna الإنسان الإنسان في في al-insana أحسن أحسن تقويم ahsani تقويم taqwim Wattini wazzaitun. والتين 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 والزيتون 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 Waturi sinin. وطور والطور والطور وطور سينين 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 Wahadzal baladil amin. وهذا 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 البلد 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 الأمين 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 الأمين
Waha 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 wahadzal baladil amin. Wahadal Wahadzal baladil baladil amin. amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Laqad Laqad لقد khalaqnal khalaqnal خلقنا insana fi الإنسان في ahsani Ahsani insani أحسن taqwim. 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 تقويم. Kalau dal kan tipis, kof tebal, sehingga mantulnya juga tebal. Kholaqo dan kholaqna laqo laqo gitu ya. Laqa. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Laqad Laqad لقد khalaqnal khalaqnal خلقنا insana fi insana fi الإنسان ahsani ahsani في taqwim. taqwim. أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم Summa رددناه radadnahu أسفل asfala Asfala safilin. safilin. سافلين. ثم Tumma ثم Summa رو ra ra دا da da ردا رودا roda ردا روداد rodade رداد rodad نا na na روددنا rodade rodadna رددنا dan rodadna rodadna rodadena rodadna رددنا Rodadna. hu hu هو rodadnahu. rodadenahu rodadnahu رددناه. Hu di sini panjang atau pendek? dek Pendek. Alasannya? Pokoknya pendek kita aja ya. Ya, gampangnya ini pendek karena sebelumnya ada sukun. Sukunnya di mana? Di alif. Nah, alif itu kan selamanya sampai hari kiamat dia sukun. Makanya dia alif. Nah, kalau dengan kata alif itu pasti sukun. Tapi kalau iya harus dikasih sukun. Wau harus dikasih sukun. Untuk pembahasan mat ya, khususnya pembahasan mat. Di mat itu hurufnya tiga, alif, ya, waw. Nah, kalau menyebutkan alif itu nggak perlu ditambah sukun, karena alif itu kita sudah tahu kalau itu sukun ya. Alif sebelumnya fathah. Ya, itu harus dikasih sukun. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Kalau waw, waw sukun sebelumnya doma. Itu mat. Nah, sehingga di sini alif ini sukun. Dan syarat hu, hu atau hi atau hak domir dibaca panjang itu sebelumnya nggak boleh sukun. Rodadnahu. rodadenahu rodadnahu رددناه. Thumma rodadnahu. ثم summa tumma رددناه. rodadnahu radadnahu Sinya dikasih aliran as. as أس as Nah, jangan direm. As. as أس as Nah, habis sin baru fa. Asfa. asfa asfa أسفل. La. la la لا Asfala. asfala asfala أسفل. ثم رددناه أسفل. ثم tumma rodadnahu asfala رددناه أسفل Sa. sa سافلين. Fi.
Pi. Pi. Safi. Safi. Li. Safi. Li. Li. Safili. Safi. Safili. 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 Safilin. Safilin. Safili. ثم رددناه أسفل سافلين ثم ثم رددناه رددناه أسفل أسفل سافلين. سافلين والتين والزيتون والتين والتين والزيتون والزيتون وطور سينين وطور 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 سينين. سينين وهذا البلد الأمين وهذا وهذا البلد وهذا البلد البلد الأمين. الأمين الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد 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 خلقنا 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 الإنسان الإنسان في في الإنسان أحسن أحسن تقويم. تقويم تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم ثم رددناه 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 أسفل 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 سافلين سافلين. سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا إلا الذين 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 آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا عملوا الصالحات الصالحات فلهم 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 أجر 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 غير 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 ممنون. ممنون. ممنون Nah, Oh, Anda tekankan قال lagi untuk huruf hijaiyah yang perlu ditambah guna ketika tasdid itu hanya dua, yaitu mim dan nun. Selain itu enggak ditahan atau enggak digunakan. Salah satunya lam. Nah, lam itu bukan nun dan mim sehingga jangan bacanya illal. Nah, itu salah. Illal segitu. Illalladzina amanu gitu ya. Illalladzina amanu. Coba. illalladzina الذين amanu آمنوا Nah, nu ini mat sehingga dia makhrajnya al-jauf di rongga, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jangan masuk hidung. Amanu kalau dipencet nu, nah itu kerasa nu, ini kurang tepat. Amanu mencucu. Makanya sempurnakan dulu domanya. Amanu nu, gitu ya. Illalladzina amanu. إلا إلا الذين الذين illalladzina آمنوا آمنوا. amanu Nah, nu dua rakaat saja. Jadi samakan dengan a mad badal a dua rakaat. Nu amanu meskipun di akhir misalnya wakaf ini tetap dua rakaat. Amanu jangan amanu. Nah, salah. Illalladzina amanu. إلا الذين illalladzina آمنوا amanu Wa'a وأ wa'a bukan a bukan eng. Wa'a tengah-tengah. A. wa'a وأ A. وأ wa'a
Hmm. وعملوا وعاملوا 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 وعملوا 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 tebal soundnya wa'amilus gitu ya. Coba wa'amilus. وعملوا وعاملوا Nah, bedain dengan suara sin ketika sukun. Kalau sin wa'amilus ini sin lus. Kalau sod lus 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 lebih sempit ya. lus Wa'amilus solihati وعملوا وعاملوا وعملوا الصالحات 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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا 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 الذين 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 آمنوا 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 وعملوا وعملوا الصالحات والصالحات الصالحات فلهم 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 آه Nah ini mim sukun bertemu hamzah idhar syafawi. Berarti dia alirannya aliran eh, bainiyah. Jadi sedikit. Itulah gunnah aslinya mim. Falahum segitu. Falahum a. Nah, jangan ditambah lagi. Falahum ajarun azim. Salah. Falahum aja. Falahum a. Segitu. Coba. Falahum a. فلهم فلهم Jim sukun tipis. Aja. أجر أجر Run. أجر Roknya أجر tebal, domah. Falahum أجر ajarun. فلهم 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 أجر 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 Ghairu. أجر غير غير Dan wai, غير 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 ghairu. غير 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 Falahum ajarun ghairu. فلهم 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 أجر 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 غير 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 Mamnun. ممنون ممنون Falahum ajarun ghairu mamnun. فلهم فلهم أجر أجر فلهم غير أجر غير غير ممنون ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين إلا الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات فلهم الصالحات فلهم أجر أجر فلهم غير غير ممنون غير ممنون غير ممنون ممنون Nah, roknya di sini tebal semua. Ajarun, أجر ghairu. أجر 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 Nah, أجر wattini wazzaitun. والتين والتين والزيتون والزيتون وطور سينين وطور وطور سينين سينين وهذا البلد الأمين وهذا وهذا البلد البلد الأمين الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
لقد لقد خلقنا خلقنا الإنسان الإنسان في في أحسن أحسن تقويم تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم ثم رددناه رددناه أسفل أسفل سافلين سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات فلهم الصالحات أجر فلهم غير أجر ممنون. غير ممنون. Nah, tadi untuk tasdid sudah Ana singgung bahwasanya harus dijelaskan eh, baik itu gunnah atau selainnya. Kalau nun dan mim gunnah, selain lam apa selain nun dan mim tidak gunnah. Illal nah, kemudian hati-hati ketika tasdid jangan sampai menghilangkan salah satu hurufnya karena asal dari tasdid itu ada dua. Yang pertama sukun il, yang kedua berharokat la, illa. Nah, jadi gabungan sukun sama berharokat. Sehingga maka ada hukum namanya nabar berkaitan dengan tasdid. Nabar itu ada hentakan atau ditekan untuk menjelaskan tasdid. Seperti ya tasdid iya iya. Beda dengan kita hanya baca iya iya karena na'budu wa iya. Nah, ini kurang. Harusnya dikasih nabar. Nabar itu ada hentakan atau naik suaranya. Iya gitu ya. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Apalagi kalau kayak gini, ini salah dan kesalahan fatal gitu ya. Kalau seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini jelas ya, menghilangkan satu huruf yaitu ketika ya sukunnya dihilangkan. Iya langsung ke ya berharokatnya. Iyyaka na'budu wa iya. Nggak hati-hati. Ketika tasdid harus dijelaskan Iya. semua keadaannya. Sekali lagi, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. إلا إلا الذين الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا الصالحات 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 فلهم فلهم أجر أجر غير غير ممنون. ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما فما يكذبك يكذبك بعد يكذبك بعد بعد بالدين. 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 Fama tuliskan. فما 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 Nah, yukadzibuka. يكذبك يكذبك Lemahnya ke u, yu, bu, يكذب yukadzibuka. يكذبك 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 Fama yukadzibuka. فما وما فما يكذبك 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 Ainnya alihkan ba, با با بع- با ba'du, بعد 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 ba'du biddin. بعد 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 بالدين. بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما 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 يكذبك 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 بعد 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 بالدين. بالدين.
والتين والزيتون والتين والتين والزيتون والزيتون وطور سينين وطور وطور سينين سينين وهذا البلد الأمين وهذا وهذا البلد البلد الأمين الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد 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 خلقنا 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 الإنسان 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 في في أحسن 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 تقويم 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 ثم رددناه أسفل سافلين ثم ثم رددناه 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 أسفل 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 سافلين 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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا إلا الذين الذين آمنوا وعملوا آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات فلهم الصالحات فلهم أجر فلهم أجر أجر غير غير ممنون ممنون Nah, haknya jangan sampai lihati, ya solihati, ya soliha, ha gitu ya, bersih. solihah Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. ilal il ilal إلا illalladzina الذين الذين amanu wa آمنوا آمنوا amilu وعملوا وعملوا sholihati الصالحات الصالحات falahum فلهم فلهم ajrun أجر أجر غير ghairu غير ممنون ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما 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 ما يكذبك yukadzibka يكذبك بعد بعد بالدين بالدين biddin ba Nah, dal jangan ada udara. Ba'du biddi. Nah, itu ada udara. Ba'du biddi di. Fama yukadzibuka ba'du biddin. fama فما فما yukadzibka يكذبك يكذبك ba'du بعد بعد biddin بالدين بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس أليس الله الله بأحكم بأحكم الحاكمين الحاكمين Nah, jangan lupa ya sukun sebelumnya fathah lin lembut. Alai nggak perlu ditekan. Alai sawo alai sawo sa tipis. Alai sa alai sa. alaisa أليس Nah, lafzul jalla Allah tebal karena sebelumnya fathah. Alaisa au alaisa أليس Allahu. الله أليس الله Nah, jangan solo sawu sa أو sawallahu. Tetap sa gitu ya. Alaisa Allahu. alaisa أليس أليس Allahu الله الله Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. أليس أليس alaisa الله Allahu الله الله بأحكم bihamil بأحكم بأحكم hakimin الحاكمين الحاكمين Nah, hak sukun, hak berharokat. Suaranya sama, bunyinya sama. Bi ah
bi ahkamil ha dan bi ahkamil ha. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu Alaihissallahu bi Kamil ahkamil bi'ahkamil hakimin. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu 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 billahi 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 minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wattini wazzaitun. Wattini Wattini wazzaitun. wazzaitun. Wa turi sinin. Waturi Waturi sinin. sinin. Wa hadzal baladil amin. Wahadzal Wahadal baladil baladil amin. amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad Laqad khalaqnal khalaqnal insana insana fi fi ahsani ahsani taqwim. taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم Tsumma رددناه radadnahu أسفل أسفل asfala سافلين. سافلين. safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Illa Illalladzina alladhina amanu amanu wa wa آمنوا amilus amilus وعملوا solihati الصالحات solihati falahum falahum فلهم ajrun أجر ajrun ghairu غير ghairu mamnun. mamnun. ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما Fama يكذبك yukadzibuka بعد ba'du بالدين. biddin. أليس الله بأحكم الحاكمين. Alaihissallahu أليس Alaihissallahu الله bi ahkamil بأحكم ahkamil الحاكمين. hakimin. hakimin. Nah, seperti yang sudah Anda singgung tadi, mat alif sukun disamaratakan konsisten. Itu dari ta'awud. Jim, him, tun, nin. Nah, setiap mat alif sukun coba di stabilkan. Nah, silakan dari Mas Naufal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. Enggak lagi. والتين والزيتون. Nah, sempurnakan ya sukunya zai, wati, dan ada masuk hidung. Watini wazaitun.
والتين والزيتون Hmm. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد Suaranya hilang. خلقنا الإنسان قويم Coba ulang. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Nah, coba di ayat 4 diulang. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Nah, yang kof yang terakhir. Taqwim. Coba. Taqwim. Taqwim. Disempurnakan. تقويم Jangan keburu ke wau. Taqu. Kau. Kau. Yang mana? Taqo. Bi. Baru wa. تقو Taqo. Taqo. تقويم Taqwim. Taqwim. تقويم Nah, lagi. Laqad khalaqona. Laqona. Taqwim. خلقنا Nah, itu sama kayak gitu. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Nah, barakallahu fiik. Rafiq. Selanjutnya Mas Miftah. Bismillah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Coba semulakan zai wazaitun. Wazzaitun. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Jangan ditasdid toknya. Waktu langsung Waturi sinin. lagi. Waktu di sini. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Dua haknya tipiskan ha dan he. Ha Wahadal. waha Waha. waha Waha. a A. waha. Waha. Nah, Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. isa ditambah gunanya. Insa. Hmm. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
summa radadnahu asfala safilin. Langsung sum dan langsung sum. Summa radadnahu asfala safilin. Gunanya ditambah summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dan woi Woi, ghairu mamnun. woi, Nah, woi. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. masih kurang ainnya ba ba Ba, ba ba, itu ba, masih hamzah ba ba dialihkan lagi ba ba, ba. ba, Nah, itu hampir ba. ba, Hmm. Ba'du biddin. ba'du biddin. Nah, coba yang itu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, gimana? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Haknya jelaskan. Bi'ahka. Bi'ahka, Bi'ahkamil. bi'ahkamil, Dan bi'ah. bi'ah. Hmm. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, barakallahu fiik. Sokoy. Ba'iyakum. Selanjutnya Pak Sudarto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan to. To. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Lamnya tipiskan dan dil baladil amin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqna Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kurang ngalir haknya ahsani Ah, ahsani taqwim. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba Kho, kho kho, kho kho, yang kho yang ini ya. Coba sempurnakan kho, 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 panjangin kho, kho kho, kho kho, dikasih kotor sedikit seperti apa namanya ngorok sedikit kho kho, kho kho, kho
Ha. Laqad khalaqnal coba. Laqad khalaqnal in. Jangan jangan keluar udara kofnya lako Laqad 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 mm laqad khalaqnal in. khalaqo khalaqonal Khalaq khalaqo khalaqnal in. Laqad khalaqnal in. kofnya pantul kan khalaqona Khalaqnal khalaqona khalaqna yang lako bukan lako gitu lako laqo itu laqo lako لقد laqo. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Hmm. Laqad 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 khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, yang qaf kedua nih bagus. Taqwim. Yang qaf yang pertama masih kurang. Khalaqona, khalaqona. Jangan ada udara. Khalaqona, taqwi, khalaqona. Laqad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, nanti dilatih lagi. Qaf jangan keluar udara. Hmm. Laqo itu masih keluar. Ko gitu ya. Ko, Laqad ko, laqad khalaq. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ni jangan ditunggu. Nita kowim. Nita langsung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, lumayan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nahu as. Nanya panjang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, tinggal di qaf nanti dibiasakan. Jangan ada udara. Laqad khalaqona taqwim. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Atar. Ya, Ustaz. Suaranya jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Namsinya sedikit so ya. Solo sa sallo alaisallo. أليس أليس الله بأحكم الحاكمين. Nam. Barakallahu fiik. Nam. Untuk hari ini cukup sampai di surah At-Tin ya. Eh, nah, mungkin ada pertanyaan? Nanti ujiannya seperti apa ya Ustadz? Kalau boleh tahu. Nah, kemarin sempat Ana singgung, Pak Sudato nggak masuk ya kemarin ya. Oh ya. Untuk ujiannya nanti soalnya itu ada modelnya itu ada 5 paket. Antum tentukan dari A sampai E. Pilih paket apa? E misalnya. Nah, nanti ada soal-soal di paket E gitu ya. Hmm. Ah, itu sekitar ada li, ada 4 surah selain Al-Fatihah. Masing-masing Ya, memiliki apa? Masing-masing ada Al-Fatihah semuanya. Untuk setiap paket. ya. Seperti Nah, itu. Ada lagi? Nah, mungkin sebagai motivasi kita tetap semangat untuk berusaha membaca Al-Quran dengan sesuai apa yang diturunkan, yaitu dengan tajwid, karena Allah langsung yang memerintahkan, yang menyuruh di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu kita baca dengan tartil. Sehingga timbul pertanyaan eh, yang pernah disampaikan pertanyaan ini kepada eh, Ali bin Abi Thalib. Apa itu tartil? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Engkau mentajwidkan huruf hijaiyah yang eh, ada di Al-Quran, itu kita tajwidkan, kita baguskan makhraj sifatnya ya. Kemudian mengetahui hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu kan ketika ada 2 pertemuan huruf hijaiyah bertemu maka timbul hukum. Tapi kalau makhraj dan sifat itu masing-masing hurufnya. Jadi makanya di tajwid itu yang pertama kali kita pelajari makhraj dan sifatnya dulu. Karena itu dasarnya. Setiap huruf memiliki karakter masing-masing. Nah, itulah makhraj dan sifat. Kemudian setelah bagus makhraj dan sifatnya, kita lanjutkan dengan belajar hukumnya, yaitu ketika bersambung dengan hukum dengan huruf yang lain gimana? Nun sukun bertemu sin misalnya. Itu gimana hukumnya? Nun sukun bertemu hamzah. Nah, itu beda-beda. Kemudian setelah itu, setelah kita perbagus bacaan Al-Quran kita, setelah kita perbagus huruf-hurufnya, wa ma'rifatul wukuf, mengetahui kapan berhenti, kapan melanjutkan, mengetahui wakaf-wakaf yang tepat gitu ya, dan kapan melanjutkan dengan tepat. Karena wakaf wal ibtida atau berhenti dan melanjutkan itu ada aturannya juga.
bisa merubah makna juga kalau tidak berhenti pada tempatnya atau melanjutkan tidak pada tempatnya, itu bisa merubah makna juga. Sehingga Pak, semuanya penting. Makhraj, sifat, hukum-hukum, kemudian waqaf wal ibtida itu semuanya penting. Nah, untuk itu mungkin terakhir Anda cuma mau menambah saja. Di sini ada video yang bagus ya untuk kita cermati aja, kita renungkan nantinya bagaimana di sini di video ini ada pertanyaan bagaimana karakter atau sifat tilawahnya Nabi. Jadi kita perlu tahu juga apa saja ciri-cirinya gitu ya. Nah, coba ini kedengeran nggak? Atau sudah tampil belum di layar? Sudah tampil, Ustaz. Sudah? Belum play ya, Ustadz? Ah, belum play kan? Tapi sudah muncul ya. Sudah. Nah, coba tes suaranya dulu, kedengeran nggak? تلاوة النبي محمد Kedengeran? Kedengaran. Nah, silakan disimak. صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وهل ممكن أن تقلدها لنا أو الله. تحاكيها؟ سؤال في الثمانينات، هذا نعم. سؤال جميل. معلومة شباب في ناس ما يعرف عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. كان من أندى الناس صوتا، يعني من صوت أجمل جميل. الناس صوتا اللهم صلى صل الله عليه. عليه وآله وسلم. إيش صفة تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصف أمنا أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول كان في صوته صحل. صحل، ايش يعني إيش صحل؟ توقعون صحل؟ نعومة. نعومة أو خشونة. زي العبرة، يعني كذا بيبكي، أو حزن، نداوة. ندي. بحة. بعد جابها أبو عبد الله البحة. الله. فكان في صوت النبي عليه الصلاة والسلام صحل، يعني كان في صوته بحة. الله. ولذلك اليوم من علامات جمال الصوت بحة. البحة الخفيفة. الله. حتى اليوم بعض القراء لما يكون في صوته كذا، أو منشد أو مثلا صاحب صوت جميل، في الغالب تكون هي صوت، يعني هي مئنة جمال أو علامة جمال. الله. لكن لا يتكلف هالإنسان، يعني ما يروح مثلا يخرب صوته عشان يصير في بحة، يشرب بارد عشان يقول. لا، هي كل ما كانت سجية وخلقة كانت جميل. طيب نبغى نسمع تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحاكيها لي كما وصلك من معلميك، يعني هو طبعا أو قريب منه. طيب، صفة تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي قلت لكم في صوته فيه صح عليه الصلاة والسلام، هذا صفة الصوت. نعم. وهناك صفة القراءة، يعني كيف كان يقرأ. فاللي احنا نقدر نحاكيه هو صفة القراءة وليس صفة الصوت. لكن صفة الصوت واضح أنه الصوت اللي فيه بحة، بحة. نعم واضح. لكن ما حد يقدر يجزم هذا هو صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تختلف فيه يعني. لكن تعالوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. 5 معالم لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قرأت القرآن اقرأ بهذه المعالم، راح تجد لذة وأنس وبركة واقتداء واهتداء وأجر واتباع. الأول، كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الآية كان يمدها مدا، يعني ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإنما يمدها بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر تقول لي ليش كان يمدها عليه الصلاة والسلام؟ لأن فيها مجال لإيش؟ للتأمل والتفكر والتمعن. الهدي الثاني، كان عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية، يعني رؤوس الآيات، فما كان يصلها إلا لحاجة عليه الصلاة والسلام. فما يقرأ مثلا إنا أعطيناك الكوثر ويقرأ صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تقول لي ليش؟ بقول لك الجواب الآن تسمع في التلاوة. لو قرأت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يا سلام عليك. التفكر جاء في
التمعن في الآيات لما قطعتها أو وقفت على أول في الآيات. إذا الأول المد في نهاية الآية، الثاني الوقوف على رؤوس الآيات، الثالثة كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم مفسرة حرفا حرفا. يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كل حرف مستقل بذاته. وش معنى طيب؟ كيف تكون العدل لما تقرأ الآية التي يكون فيها هد، طريقة الهد؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قاعد ياكل من الحروف، قاعد يسرع في أداء الحروف، ما يعطي. لكن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة حرفا حرفا. يعني هذا الحذر يا شيخ اللي الناس يعملون في رمضان التراويح تحديدا، هذا الحذر جائز، لكن غالب صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي كانت مفسرة حرفا حرفا. شاهي بس شاهي. طيب نعم شكرا. طيب لو جينا وقلنا نبغى نسوي مونتاج لهالقراءة، إيه. كل حرف ممكن يطلع الحالة يا ابو عبد. سبحان الله. لكن لو جيت انا وقرأت انما الصدقات للفقراء ما تقدر كل حرف تفصله. هذا الفرق في القراءة المفسرة حرفا حرفا. المعلم الرابع في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء في بعض الآثار أنه كان يقرأ بالتحزين. ايش؟ التحزين القراءة الحزينة. ايه حزين. إيه. مثل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله فيها تأمل. هذه الآية، هذا الأداء فيه عدم تكلف. تلاوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وهل ممكن أن تقلدها لنا أو تحاكيها؟ سؤال في الثمانينات، هذا نعم. سؤال جميل. Nah, kalau kita simpulkan tadi untuk sifat suara Nabi itu sahal, ada serak gitu ya. Untuk tilawah Nabi, cara baca Al-Qur'annya Nabi itu ada 5. Tapi tadi di video tadi ada cuma disebutkan 4 ya. Yang pertama memanjangkan mad. Nah, kemudian yang kedua berhenti di ujung-ujung ayat. Maksudnya setiap akhir ayat itu sunnahnya Nabi. Berhenti di setiap akhir ayat. Kemudian yang ketiga terperinci huruf demi huruf atau mufassarah. Artinya makhraj dan sifatnya itu benar-benar dijelaskan gitu ya. Hukum-hukum tajwidnya ya ini lebih ke tajwid ya untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat tahzin atau nada sedih. Ketika misalnya ayat tersebut pada ayat yang menceritakan neraka gitu ya, azab, itu nada kita sedih. Jangan malah seperti bahagia gitu ya. Nah, eh, yang kelima belum disebutkan tadi ya, sehingga eh, ya alhamdulillah untuk yang keempat ini bisa kita ambil faedah ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran sebagaimana yang eh, dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin
Sampai sini dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.